ركن يماني دي آغدك حجر أسود دلت دا دعاء سنة دا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما شاء الله ده زنانو سر يعني لين لقيت له حجر أسود ده بوسي ده بارا İnşallah. Geç. Benim de şuradan gitmemiz lazım. Oraya sokmazlar. Burası şimdi şey namazdan sonra gidiyor. Ben orada namazdan sonra bir geçelim abi. Ben geçelim. जल्दी चले जाए हीरा आ जाओ जल्दी नहीं मैंने बहुत सारे ले लिया निकलो इधर से يا حج امشي يا حجه يلا الجوال امشي يا حج نزل الجوال امشي